अकेला बामैनी लफ्ज़ है। बामैनी लफ्ज़ जिसको आप समझ सकें। तो मस्दर या मसादर एक ऐसा कलमा है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो, यानी वो खुद किसी भी लफ्ज़ से नहीं बना होता, मगर उससे बहुत से लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। जैसे खाना, खाना किसी लफ्ज़ से नहीं बना, तो हम इसके साथ नए लफ्ज़ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये बाद में बात करूंगी। अभी मैं आपको मिसाल दूंगी कि खाना से खाया, रोना से रोया। आई रिपीट कि मस्दर मसादर जो है वो मस्दर की जमा है। मस्दर का मतलब होता है कि निकला हुआ। कहाँ से निकला? ऐसा लफ्ज़ जो खुद तो किसी से ना निकला हो लेकिन उससे बहुत से नए लफ्ज़ बनाए जा सकें, वो मसदर कहलाता है। तो मस्दर जो है वो उसकी मिसाल ये होगी, जैसे खाना से खाया हम बना सकते हैं, रोना से रोया बना सकते हैं। जी, मस्दर की बहुत सी इकसाम है। अच्छा, सवाल आपको ये आएगा कि मस्दर को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये आपके अज्जाए कलाम या क्या कहते हैं ग्रामर में आता है, इसलिए इसकी डिटेल भी मैं साथ दे रही हूँ कि मस्दर की इकसाम बालिहाज बनावट, बनावट के लिहाज से मस्दर की दो इकसाम है। एक होता है मस्दर असली या मस्दर वज़ी, दूसरा होता है मस्दर जली या मस्दर मुरक्कब। मस्दर जो असली होता है या वज़ी होता है वो क्या होता है, यानी जो अपने असल मानों में इस्तेमाल हो, उसको देख के ये एहसास हो कि ये इस काम के लिए है, जो असल उसका हकीकी मानी हो उसके लिए इसे वज़ा किया जाता है। जैसे सोना, सोने से फ़ौरन हमारे जहन में सोने का तस्वर आ जाएगा। जागना, उसको इस मस्दर को जो मस्दर असली है इसको हम देख के फ़ौरन से समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा काम बताया गया है। सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना। मस्दर असली पहचान रखने के लिए जो अपने असली ख़ास हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। मिसाल इसकी सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना वगैरह। मस्दर जली या मस्दर मुरक्कब। अब हम क्या कहते हैं कि मैंने क्या कहा था, मस्दर कलमा होता है, यानी एक लफ्ज़ होता है, अकेला बामैनी लफ्ज़। तो ऐसे मसादर जिसको वाज़े करने के लिए हम उसके साथ एक लफ्ज़ लगाते हैं, यानी दो कलमे मिल जाते हैं, तो वो मुरक्कब की सूरत में हो जाते हैं, उन्हें मस्दर मुरक्कब कहते हैं। अब क्या है कि ये ज़्यादातर होते हैं दूसरी ज़बानों के अल्फाज। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से जो मस्दर की पहचान है उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, तो हम दूसरी ज़बान के लफ्ज़ के साथ नून अलिफ ना लगा कर उसे मस्दर बना देते हैं, यानी ये मस्दर जैसा नज़र आता है। क्योंकि मस्दर की पहचान होती है नून अलिफ ना, तो इसलिए मस्दर मुरक्कब बनाने के लिए हम जो लफ्ज़ साथ जमा करते हैं उसमें नून अलिफ ना लगाते हैं। अब इसकी मिसालें क्या हो जाएंगी, जैसे तशरीफ़ लाना, सैर करना, गरमाना, कफनाना। अब मस्दर जो है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि मस्दर ऐसा लफ्ज़ जो खुद किसी से ना निकला हो लेकिन उससे नए लफ्ज़ निकाले जा सकें। जैसे खाना से खाया, खाते, खाई। अब उसकी दो इकसाम बालिहाज़े बनावट हैं, मस्दर असली जो अपने असली मानों में इस्तेमाल हो, और मस्दर जाली या मस्दर मुरक्कब जो किसी दूसरी ज़बान के साथ नून अल ना की इलामत लगा के हम इस्तेमाल करते हैं। मानी के लिहाज से मस्दर की कितनी इकसाम है, वो बनावट के लिहाज से थी, ये मानी के लिहाज से हैं। मस्दर की बालिहाज मानी दो इकसाम है, एक मस्दर लाजम है और दूसरा मस्दर मतअदी है। लाजम, लाजम इंग्लिश में इसको मस्ट कहते हैं। लाजम ज़रूरी, यानी ऐसा मस्दर जिसमें, कल मैम ने भी टॉपिक करवाया था ये, कि जिसमें फ़ाइल ज़रूरी हो, यानी काम करने वाला लाजम हो, जो अपने काम करने वाले को शो करे, वो होता है मस्दर लाजम। यानी जब किसी मस्दर से बनने वाला फ़ेल
اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے صرف فاعل کو چاہے تو ایسے مصدر کو مصدر لازم کہتے ہیں۔ مثالیں کیا ہوں گی کہ ہم جب کسی مصدر سے بننے والا جو فعل ہے وہ اپنے فاعل کو چاہے تو اسے مصدر کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں کیسی ہوں گی؟ جیسے احمد نے کھانا کھایا۔ اب مصدر متعدی یعنی وہ مصدر جس میں بننے والا فاعل فعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، یعنی فعل بھی اس میں ضروری ہے اور مفعول بھی ضروری ہے۔ اب اس کی مثالیں کیسی ہوں گی؟ میں نے مصدر آپ کو بتائے تھے، جیسے کھانا، لکھنا، پڑھنا، خریدنا۔ اب ان مصادر سے جو جملے بنیں گے، اب یہاں پہ آپ کا جو سوال ہے وہ ایسے بنے گا، جب ان سے نیا لفظ بنائیں گے تو کھانا ہے تو کھانا کا الف ہم کاٹ دیں گے، اس کے ساتھ کچھ علامتیں ایڈ کر کے ہم ان سے نئے جملے بنائیں گے۔ جیسے کھانا سے ہم نے بنایا کہ اختر نے سیب کھایا۔ لکھنا، بشرا نے خط لکھا۔ پڑھنا، ثاقب نے کتاب پڑھی۔ خریدنا، فصیح نے کتاب خریدی۔ متعدی جو ہوتا ہے وہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے مصادر جو لازم سے متعدی بنائے جائیں، جیسے میں نے گرنا کہا تھا تو گرنا سے آپ گرائے بنا دیں، جلنا سے جلانا بنا دیں تو وہ متعدی بالواسطہ ہوں گے۔ اب متعدی والمتعدی، وہاں پہ ہم نے کیا کہا ہے کہ لازم سے ہم نے متعدی بنایا ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے متعدی کو پھر متعدی بنایا ہے۔ جیسے سننا سے سنانا، دیکھیں اس کے اینڈ میں نون الف نہ آ رہا ہے۔ چکھنا سے چکھانا۔ جی اب آپ کا اصل سوال جو ہے اس سے ریلیٹ ہے، وہ تھوڑا سا گرامر کا پورشن ایڈ کر دیا تھا، اس کو دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گی گرامر میں آپ کو، اگر اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی ڈیفینیشن، جو پہلی تعریف آپ کو میں نے کروائی ہے وہ یہ ہے کہ مصدر کیا ہے۔ مصدر میں نے بتایا ہے کہ ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے نئے لفظ بنائے جا سکیں۔ اب اس کے بعد اس سے ریلیٹ فعل کیا ہے، ورب کیا ہے، کام کیا ہے۔ کام وہ ہے جس میں ہم زمانے کا ذکر کریں، جیسے کھانا کھاؤ، دودھ پیا، وہ مسکراتی ہے، وہ روتی ہے، وہ جاتی ہے۔ اب فعل جو ہے اس میں زمانے کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو، چاہے مستقبل ہو، چاہے حال ہو، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں فعل کی۔ تو فعل کیا ہے؟ سمپل ایک لفظی تعریف اس کی ہے کہ کام جس کا ذکر زمانے کے ساتھ ہو، وہ شو کرے، وہ دکھائے کہ میں نے ابھی کام کیا ہے، کچھ دیر پہلے کیا ہے یا کچھ دیر بعد کروں گا۔ مثالیں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ اس نے دودھ پیا، وہ مسکراتی ہے، وہ کھاتی ہے، وہ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں فعل، مصدر، اس کے بعد لنک ہو گیا فعل کے ساتھ اس کا۔ اگلی چیز، فعل کے ساتھ اس کی امداد کرنے والا، مدد کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے جسے امدادی فعل یا ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ زمانے کو شو نہیں کرتا بلکہ یہ فعل کی وضاحت کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تاکہ ہم جملے کا مفہوم سمجھ سکیں۔ I repeated، مصدر، فعل، امدادی فعل، تین چیزیں ضروری ہوگی مصدر کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے مصدر، پھر فعل، پھر امدادی فعل۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جو آپ سے ایم سی کیوز میں کوسچن آئے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ آیا اس مصدر کا استعمال صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے کہ آیا وہ لفظ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ مصدر ہے بھی کہ نہیں، تو آپ نے کچھ اصول اپنے مائنڈ میں رکھنے، اسی لیے میں نے آپ کو فعل کی، امدادی فعل کی تعریفیں بتائیں گے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ اصل فعل جیسے ہے کھانا، تو اس کے فوراً بعد امدادی فعل آئے گا۔ امدادی فعل جو ہے وہ اصل فعل کے بعد آئے گا، فوراً بعد، درمیان میں تیسرا لفظ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ اب لفظ
नहीं आएगा, हरफ जो है वो आ सकता है, जैसे का, की, के। लफ्ज और हरफ में फर्क जो है वो है। तो लफ्ज नहीं आएगा, लेकिन जो हरूफ हैं वो आ सकते हैं, जैसे का, की, के। अब क्या है कि दुरुस्त जुमला जो होगा, जो मस्दर के लिहाज से हमारा दुरुस्त जुमला होगा, उसकी एक और निशानी है कि उसमें एक ही फेल और एक ही इमदादी फेल होगा, दो काम नहीं होंगे, उसमें एक काम होगा। सबसे पहली तारीफ क्या होगी कि मस्दर की निशानी आपको मैंने बताई है कि उसके एंड में नून अलिफ ना आता है, तो नून अलिफ ना कट करके उससे नए लफ्ज बनाए जा सकते हैं। तो मस्दर आएगा, उसके बाद फौरन बाद आएगा फेल, और फेल के बाद आएगा इमदादी फेल। अब इमदादी फेल जो है उसका तल्लक किसके साथ होगा? उसका तल्लक उस मस्दर के साथ होगा जो उसमें दिया गया होगा। अब देखो, दो मस्दर मैंने शो किए हैं, टालना और डालना। अब फिक्रा जब आता है कि जैसे टालना, उसमें वो कहते हैं कि उसने मेरी बात टाली, वो टालते हैं, यानी इस किस्म के जो हैं फिक्रे वो दिए जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि नून अलिफ ना कट करना है, नून अलिफ ना कट करके उसके साथ वाव लगाएं, छोटी ए लगाएं, बड़ी ए लगाएं, ते छोटी ती लगाएं, ते बड़ी ते लगाएं। जैसे टालना से आपने नून अलिफ ना कट किया तो वो बन गया टालो, टाली, टाले, टालती, टालते। आपने जो आपको फिक्रा दिया गया है उसमें ये लफ्ज देखने हैं कि आया उसमें टालो आया है, टाली आई है, टाले आए हैं, टालती आई है, टालते आए हैं। उसके बाद मस्दर के बाद आपने क्या देखना है कि उसमें फेल आया है, फेल के बाद आपने देखना है कि इमदादी फेल आया है या नहीं। अब डालना का नून अलिफ ना कट करेंगे तो उससे बन जाएगी डाली, डालो, डाले, डालते, डालते। अब इसी तरह मुख्तलिफ लफ्ज ले सकते हैं आप, जैसे खाना, नून अलिफ ना काटा आपने, खाओ, खाई, खाते वगैरह। आप सोना ले लें, नून अलिफ ना काटें, सोई, सोए, सोती। इसी असूल से ये 20 लफ्ज हैं, 20 से 25 मस्दर हैं जो हमेशा से पीपीएससी में आते हैं और 9th-10th में आते हैं। लेकिन अगर आप इनके रूल्स अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आपका ये वाला एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होगा। चूंकि ये चीज़ अहम है इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, और ये मस्ट आता है कि सबसे पहले होगा मस्दर। मस्दर की पहचान क्या है कि उसके एंड में नून अलिफ ना है। आपने मस्दर को सेट करने के लिए जो मस्दर आपको दिया हुआ है कि जैसे डालना के इस्तेमाल से दुरुस्त मस्दर का इस्तेमाल बताएं, तो आप उसका नून अलिफ ना काटें, अपने पास लिखें, छोटिए लगाएं, उसके साथ वाव लगाएं, बढ़िए लगाएं, ते बढ़िए ते लगाएं, ते छोटिए ती लगाएं, जितने लफ्ज आप बना सकते हैं वो बना लें। अब जो फिक्रे होंगे उनके दिए हुए, उनमें से इन लफ्जों वाले फिक्रे देखें। उसके बाद देखें कि आया जो फिक्रा दिया है उन्होंने उसमें फेल है, इमदादी फेल है, और उनके दरमियान में कोई लफ्ज तो नहीं है। तो जो इन शराइत पे, इन असूलों पे पूरा उतरेगा वो फिक्रा आपका सही होगा। आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फौरन से सही आंसर बता देंगे। अब देना, देना जो है इसका नून अलिफ ना काटा, दे बन गया। तो मुझे आवाज़ देना, मुझे तसल्ली दो, अली को अंदर आने दो, मुझे कुछ दो। अब ज़रा मुझे इसमें से बताएं कि मस्दर के लिहाज से सही फिक्रा कौन सा है। आप लोग ज़रा चैट में मुझे बताएं कि इसमें से मस्दर के लिहाज से सही फिक्रा कौन सा होगा। जी, मस्दर अलामतों के लिहाज से सोचें। मस्दर की मिसालें, इसम मस्दर की चंद मिसालें हैं, तो वो सारे लफ्ज़ जो हैं वो एक एक करके मैं बता रही हूँ। सबसे पहला है कि पढ़ना, पढ़ना से हम पढ़ो बना सकते हैं, बाकी लफ्ज़ आप खुद बना लेंगे। देखना से देखो, बढ़ाना से बढ़ाओ। अब बनाना, बनाना से बनावट भी बना सकते हैं, मतदी और मतदी वाला सोचें। सूंघना से सूंघो। मस्दर की मिसालें क्या हैं कि तुम औरों की मानित धोखा ना खाना। देखें, किसी को खुदा का बेटा ना बनाना, कदर खो देता है रोज का आना जाना। अब पहले वाला क्या है, तुम औरों की मानद धोखा ना खाना, तो खाना आपका मस्दर हो गया। किसी को खुदा का बेटा ना बनाना, तो बनाना आपका मस्दर हो गया।
कदर खो देता है रोज का आना जाना। तो जाना आपका मस्तर हो गया और आना भी मस्तर में आता है। ये शेरों में से मसाले हैं जी। अब आप सब लोग जो हैं कोई से 5 मस्तर जो हैं वो मुझे लिख के दिखाएं जरा चैट बॉक्स में। 5 मिनट्स हैं आपके पास, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे मस्तर का सही इस्तेमाल वाला फिक्रा बताएं। बाकी इसके MCQs में कल जब आपका टेस्ट टाइम होगा उस वक्त आपको बल्कि सुबह ही सेंड कर दूंगी ताकि आपको ये यूज करने आ जाए। देखें, मैं एक फिक्रा बोलती हूँ, अली ने खाना खाया। अब देखें, अली ने खाना खाया, अली आ गया फाइल, खाना आ गया, उसके बाद खाया फेल आ गया ना, तो ये मस्तर होगा जी। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अहम टॉपिक है। आप लोग रिस्पॉन्स दिया करें इसका जी। मिस साइमा इकबाल, आपका माइक ऑन कर दिया है मैंने जी। पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मिस समीना इकबाल, सॉरी। जी मिस, पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं आप? माइक ऑन है आपका जी। मिस सायरा तारक, आपका माइक भी ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नेटवर्क कनेक्शन था थोड़ा तो प्रॉब्लम था, तो फिर आप दोबारा से एक दफ़ा ये मसदर और मसादर इसके सारे का सारा आप रिपीट कर दें, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें एक दफ़ा। ओके, मैं दे देती हूँ। थैंक यू जी मिस साइमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप अपने क्वेश्चन के बाद जो है अपना हैंड जो है वो डाउन कर लिया करें, उसी को टच करके। जी मिस, शुरू से हम दोबारा कर लेते हैं, फ्रॉम बिगनिंग। मसादर जो हैं उनको हम बतौर इमदादी अफ़ाल कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज का टॉपिक ये था। तो मसादर को सबसे पहले समझने के लिए मसादर हैं क्या? ऐसे कलमे जो खुद तो किसी कलमे पे गौर करना है कि कलमा एक लफ्ज़ को कहते हैं और उसका मानी हो, जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना निकले हों लेकिन उनसे नए लफ्ज़ बनाए जा सकें। जैसे खाना से खाया, रोना से रोया। अब मुसद्दर की इकसाम, ये जो मुसद्दर की इकसाम है ये बनावट के लिहाज से दो हैं कि एक मस्दर असली होता है, एक मस्दर जैली होता है। अब मस्दर असली कौन सा होता है या मस्दर वज़ी भी इसे कहते हैं, वो जो अपने असली मानों में इस्तेमाल हो, हकीकी मानों में इस्तेमाल हो, जिसको देख के उसका फेल, उसका काम हमारे तसव्वुर में आ जाए, हमारे शऊर में आ जाए। जैसे कि सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना। अब जो मैंने क्वेश्चन बताया है, MCQs आपको ये दिया जाएगा कि सोना मस्दर के इस्तेमाल से सही फिक्रा ढूंढें या जागना मस्दर के इस्तेमाल से सही फिक्रा ढूंढें। तो आपने करना क्या है कि नून अलिफ ना काट के उसको आगे से सही बना लेना है रूल्स के मुताबिक और आप आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। अब मस्दर जैली या मस्दर मुरक्कब वो मस्दर जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज का इजाफा करके उर्दू क्या है, इसका पुराना नाम क्या था, रेख्ता, एक गिरी पड़ी ज़बान, लश्करी ज़बान जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज आते हैं। तो मसादर क्या होंगे कि हम उसमें मुख्तलिफ अल्फाज ज़्यादा करते हैं दूसरी ज़बानों के। तो चूंकि हमने असल लफ्ज़ के साथ एक फर्जी लफ्ज़ लगाया है, एक जैली लफ्ज़ लगाया है, इसलिए इसे मस्दर मुरक्कब, दो लफ्ज़ों को जमा किया है, या मस्दर जैली भी कहते हैं। जैसे तशरीफ़ लाना, फिल्माना, सैर करना, गरमाना, कफनाना। अब मानी के लिहाज से मस्दर की कितनी किस्में हैं? दो। मस्दर लाजम, लाजम पे गौर करें, मस्ट,
जिसके साथ फाइल या काम और मसदर मुतअद्दी। लाजम वो जिसके साथ फाइल लाजमी है, यानी काम करने वाला लाजमी है। और मतदी वो होगा जिसमें तकमील अपना काम मुकम्मल करने के लिए वो फाइल के साथ साथ फेल को भी चाहे। लाजम में फाइल ज़रूरी है, फेल ज़रूरी नहीं है। मुतअद्दी में फाइल और फेल दोनों ज़रूरी हैं। हम मिसालें दे दी हैं मैंने, खाना, लिखना, पढ़ना, खरीदना। अब इनसे नए लफ्ज़ क्या बनेंगे कि अख्तर ने सेब खाया। अख्तर फाइल हो गया और इसमें मफूल भी आ गया, तो ये मतदी में चला जाएगा। बुशरा ने खत लिखा, साकिब ने किताब पढ़ी, फसी ने किताब खरीदी। ठीक है, अब देखें खरीदना, खरीदना से नून अलिफ लाम काटा, हमने छोटी ये लगा दी, तो फसी ने किताब खरीदी, साकिब ने किताब पढ़ी, बशरा ने खत लिखा, अख्तर ने सेब खाया। अब बिलवास्ता और बिला वास्ता होते हैं, तो इसमें बिलवास्ता वो होगा जिसमें हम लाजम से बनाएंगे, मुसद्दर लाजम से मुतअद्दी बनाएंगे, जैसे गिरना से गिराए। अब मुतअद्दी उल मुतअद्दी वो होगा जिसमें मुतअद्दी से मुतअद्दी बना लिया जाएगा। मुतअद्दी आपने पहले गौर किया है, वो है जो फाइल के अलावा मफूल को भी चाहे, जैसे सुनना से सुनाना, चखना से चखाना। जैसे हमने सेब का जायका चखा, हमने गुलाब जामुन को चखा। फाइल भी हो, मफूल भी हो। अच्छा, फेल। अब इसका असल जो आपका क्या कहते हैं टॉपिक, उसके साथ लिंक है कि फेल जिसमें हम कोई काम करते हैं और उसमें ज़माने का जिक्र हो। इमदादी फेल वो लाजमी नहीं है कि फ़िक्रे में इमदादी फेल हो, लेकिन वो वजाहत करता है किसकी, फेल की। बुनियादी असूल क्या हैं कि सब ये चीज़ जो है ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि बुनियादी असूल क्या हैं। कि अगर फेल है तो इमदादी फेल के फौरन बाद आएगा, और फेल ज़रूरी है। मैंने बताया कि मस्दर के दुरुस्त इस्तेमाल में फेल ज़रूरी है, कोई काम होना ज़रूरी है। तो इमदादी फेल के बाद आएगा। फेल और इमदादी फेल के दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आएगा। कि जैसे क्या मिसाल दूं कि जैसे अहमद, अली और क्या कहते हैं अनवर है, तो दरमियान में अली नहीं आएगा। कि काम और इमदादी फेल। दुरुस्त जुमले में क्या एक और निशानी है कि एक ही फेल होगा, एक ही काम होगा और एक ही इमदादी फेल होगा। अब इमदादी फेल आखिर में आएगा और इमदादी फेल का तल्लक मस्दर के साथ होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको करवाऊंगी अगर टाइम आज बचा तो। टालना, टालना से टाली, टालो, टाले, टालती, टालते। डालना, डाली, डालो, डाले, डालते, डालती। जी, देना से मुझे आवाज़ देना, मुझे तसल्ली दो, अली को अंदर आने दो, मुझे कुछ दो। मस्दर की मिसालें अगली हैं। पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो, बढ़ाना से बढ़ाओ, बनाना से बनावट, सूंघना से सूंघो। जी, तुम औरों की मानित धोखा न खाना, किसी को खुदा का बेटा न बनाना, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। जी, ये भी रिपीट हो गया। जी, अब आपका ये वाला टॉपिक हो गया है, तो आई थिंक हम दूसरा टॉपिक करते हैं। जी, आज के शायर का नाम है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर जो हैं उर्दू और फारसी दोनों के मुमताज़ शायर हैं। इनको उर्दू पे भी अबूर था, इन्हें फारसी पे भी अबूर था। अच्छा, इनकी पैदाइश कहाँ की है? इनकी पैदाइश जो है 28 मई 1723 की है। 28 मई 1723 की है। अब 28 को आपने याद करना है और उसमें से 5 माइनस कर देने हैं। तकी के ऊपर 4 नुक्ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके, मैं अगेन कर देती हूँ। जी,
جی ہو گئی ہے؟ جی میم اب ہو گئی ہے۔ اب میر تقی میر، ان کی تاریخ پیدائش یاد رکھنے کے لیے آپ نے 28 کو یاد رکھنا ہے، 28 مئی کو۔ اب میر تقی میر کے تقی کے اوپر 4 نقطے ہیں اور ایک چھوٹی ہے، تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ تو آپ نے 28 میں سے 5 مائنس کر دیا تو پیدائش ان کی کیا ہو گئی؟ 28 مئی 1723، اور وفات ان کی تھی 22 ستمبر 1810۔ پیدائش کتنی ہو گئی ہے؟ 28 مئی 1723، اور وفات ان کی ہے 22 ستمبر 1810۔ اب آپ نے یعنی میر تقی میر، اس کے نقطے گننے ہیں، اس کے نقطے ہیں 8، 2 نقطے خود سے ایڈ کر کے تو آپ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ نکال سکتے ہو 1810۔ پھر میں ریپیٹ کروں گی، تقی کو یاد رکھنا ہے کہ تقی میں 4 نقطے ہیں اور ایک چھوٹی سی ڈال کے ہم 28 میں سے مائنس کریں گے تو ان کی تاریخ پیدائش نکل آئے گی 28 مئی 1723۔ وفات جو ہے اس کے لیے ہم سارے نقطے گنیں گے اور 2 نقطے ایڈ کریں گے تو وہ ہو جائے گی 22 ستمبر 1810۔ اب ان کا اصل نام، اور ان کا اصل نام ہے میر تقی محمد۔ میر تقی محمد جو ہیں اردو کے بہت عظیم اور ممتاز شاعر ہیں۔ تخلص ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تخلص جو ہے وہ ہے میر، اصل نام میر تقی میر۔ اب ان کو القابات کیا کیا دیے گئے؟ اب ہم نے کل کیا تھا ولی دکنی۔ ولی دکنی کو ہم نے کیا کہا تھا؟ بابا آدم، اردو کا چاثر، شیطان سے زیادہ مشہور۔ اب جو میر تقی میر ہے ان کا سب سے مشہور خطاب جو شاعر مرزا غالب نے انہیں دیا تھا وہ تھا خدائے سخن۔ خدائے سخن، خدا کا درجہ سب سے زیادہ ہے، یعنی شاعری میں میر تقی میر سب سے عظیم و شان ہے، سب سے زیادہ اچھی شاعری انہوں نے کی ہے، تو اس وجہ سے انہیں شاعر مرزا غالب نے انہیں خدائے سخن کہا تھا۔ مرزا غالب نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ایک اور یعنی فقرہ جو آپ کی 10th کی کتاب میں ہے کہ میر کا کلام آہ اور سودا کا کلام واہ ہے، یعنی آہ یعنی دکھ درد کو شو کرتا ہے۔ اب مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ سرتاج شعرائے اردو ہیں، یعنی اردو کے جو شاعر ہیں ان کے سر کا تاج ہیں، سب کی زیب و زینت کی وجہ ہیں۔ کہا کس نے؟ مولوی عبدالحق نے کہ یہ سرتاج شعرائے اردو ہیں۔ جی انہیں میر خمیر بھی کہا گیا ہے۔ میر خمیر، خمیر کہتے ہیں شراب کو، یعنی شراب کا نشہ جو انسان کو مست کر دیتا ہے، تو میر تقی میر کو میر خمیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری جو پڑھتا ہے وہ اس کے اندر کھو جاتا ہے۔ تو میر تقی میر کے القابات 3 ہو گئے، خدائے سخن، سرتاج شعرائے علماء، میر خمیر۔ اب والد کا نام، والد کا نام محمد علی متقی، اور قائم چاند پوری نے یہ جو ہے سرچ کیا تھا۔ بعض جگہ جو ہے محمد عبداللہ بھی لکھا گیا ہے، لیکن قائم چاند پوری کہتے ہیں کہ ان کے والد کا اصل نام محمد علی متقی تھا۔ جی اولاد، اگر اور بعض جگہ محمد عبداللہ لکھا گیا ہے، میر تقی میر کی اگر اولاد کو لیں تو میر تقی میر کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اکثر جو لسانیات کی بکس ہیں یا کلاسک کی شاعری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میر تقی میر کی اولاد نہیں تھی، لیکن کچھ جگہ پہ ایک بیٹی کا ذکر ہے، تو بیٹی کا نام تھا شمیم بیگم۔ جس بیٹی کا ذکر ہے اس کا نام تھا شمیم بیگم۔ اب شمیم بیگم جو تھی میر تقی میر کی ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی۔ اگر آپ سوچیں تو جس شاعر کی ایک ہی بیٹی ہو تو وہ اس کی کس قدر لاڈلی ہوگی۔
تو میر تقی میر نے جو فرضی قصہ سنایا جاتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے میر تقی میر نے اپنا خاندانی گھر بیچ دیا تھا، کیونکہ میر تقی میر ایک غریب شاعر تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ کیوں بیچا تھا انہوں نے؟ کہ میری بیٹی کو کوئی تانا نہ دے کہ تمہارے باپ نے تمہیں کوئی چیز نہیں دی۔ لیکن بیٹی جو تھی وہ بہت حساس تھی۔ بیٹی کس کی تھی؟ خدائے سخن کی، میر تقی میر کی۔ ذرا سی بات جو تھی اس کے دل پہ جا کے اثر کرتی تھی۔ تو شادی کے بعد کسی نے اسے، جیسے ہمارے عام عورتیں تانا دیتی ہیں، کسی عورت نے اسے تانا دیا اور اسے کہا کہ تیرے باپ نے اپنا گھر اجاڑ کر، اپنا گھر بیچ کر تمہیں بسا دیا ہے۔ تو بیٹی بہت حساس تھی، وہ یہ سن کر بیمار ہو گئی اور اسی تانے کے غم میں وہ سوچ سوچ کر گھل گھل کر کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میر تقی میر جو تھے وہ اتنے غریب ہو چکے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے دیدار کرنے گئے، آخری زیارت کے لیے گئے اور ایک شعر کہا یہ جاتا ہے کہ میر تقی میر نے اس کے بعد شاعری چھوڑ دی، وہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا۔ اس لیے اس شعر کو آپ لوگ جو ہیں ذرا اچھے طریقے سے لرن کر لیجئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، لیکن مجھے اب خیال آیا ہے، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، کہ جو شادی کا سامان ہم نے دیا تھا ہم نے اس میں تمہیں کفن نہیں دیا تھا۔ آئی ریپیٹڈ کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ جی یہاں پہ ایک ہنٹ میں آپ کو اور دوں گی، جو مختلف چیزیں ہیں ہم ان کو سیکھتے ہیں ترنم سے، ردم سے، تکرار سے۔ آپ کو شعر یاد نہیں ہوتے، اکثر ایم اے اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں شعر یاد نہیں ہوتے، تو آپ شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھ لیں، کسی گانے کی طرز کی طرح پڑھ لیں، جیسے بھی یاد ہوتا ہے اس کو یاد کریں۔ جی میر تقی میر جو ہیں پچھلے شاعر کو شیطان سے زیادہ مشہور کہا گیا تھا، ولی دکنی کو۔ تو میر تقی میر کا گھر بک گیا، حالات خراب تھے، تو میر تقی میر جو تھے وہ ایک دفعہ جنون یا پاگل پن میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ تو یہ بات فرضی نہیں ہے، جنون یا پاگل پن میں جو میر تقی میر مبتلا ہوئے تھے اس کا احوال مصنوعی جو ان کی ہے خواب و خیال، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے۔ میر تقی میر نے خود بتایا ہے کہ میں جنون میں، جس کو آج کے دور میں ہم ڈپریشن کہتے ہیں، کہ وہ ڈپریشن میں مایوسی اور افسردگی میں چھا گیا، گم ہو گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب چونکہ شاعر تھے تو ان کا پیشہ کیا ہوگا؟ بھئی مصنف ہیں، شاعر ہیں تو مصنف ہوں گے، لکھیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کافی ساری، نثر نگار تھے، یعنی یہ شاعری کے علاوہ انشاء پردازی کر سکتے تھے، مضمون لکھ سکتے تھے، نظم و نثر لکھ سکتے تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، نثر نگار تھے۔ اب ان کی خصوصیات میں جو ہے سب سے پہلی خصوصیات کیا ہوگی کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ پیشہ ورانہ تھی۔ کون سی زبان استعمال کی ہے جو اس دور میں مشہور تھی؟ اردو اور فارسی۔ مرزا غالب نے بھی اردو اور فارسی استعمال کی ہے، تو میر تقی میر نے بھی اردو اور فارسی استعمال کی ہے۔ مرزا غالب بھی خود کو استادوں کے استاد سمجھتے تھے، اور پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ القابات، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔ پہلا خدائے سخن، ملک الشعراء، یعنی تمام جو شاعر ہیں ان میں سے فرشتہ شاعر، ملک الشعراء، سرتاج الشعراء،
اس کے علاوہ انہیں امام المتغزلین بھی کہا جاتا ہے. متغزلین یعنی غزل کے امام. یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو حسرت مہانی ہیں ان کو شہنشاہ متغزلین کہا جاتا ہے. تو شہنشاہ اور امام میں فرق ہے. تو یہ امام متغزلین ہیں. 4 القابات ہیں ان کے جو انہیں ملے ہیں: خدائے سخن، ملک الشورا، سرتاج الشورا، امام المتغزلین. اب رباعیات کیا کچھ اس نے لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے رباعیات لکھی ہیں، قصائد لکھی ہیں، مصنوعات لکھی ہیں، میراثی لکھی ہے اور دوسرے اصناف سخن کو ملا کے ایک دیوان لکھا ہے. اب یہ رباعیات کیا ہیں، قصائد کیا ہیں، مصنوعات کیا ہیں، ان سب کے بارے میں بعد میں بات ہوگی. ابھی صرف آپ یہ لرن کر لیں کہ یہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. تذکرہ نکات الشورا میر تقی میر کی ایک مشہور کتاب ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے دور کے جتنے شاعر تھے ان سب کا تذکرہ یا حالات زندگی یا ان کی شاعری کی خصوصیات بیان کی تھی. اور تذکرہ نکات الشورا میں جن شاعروں کا ذکر کیا ہے میر تقی میر نے وہ 100 ہیں. تذکرہ نکات الشورا ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس دور کے شاعروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. کب لکھی ہے انہوں نے؟ 1752 میں. اور اس میں ذکر کتنے شاعروں کا ہے؟ 100 سے زیادہ. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بک لکھی کلیات میر. اس کے علاوہ ان کے اگر کوسچن آتا ہے کہ دیوان کتنے ہیں تو انہوں نے 6 دیوان لکھے تھے. ذکر میر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، فیض میر لکھی ہے. دیکھیں کلیات میر، ذکر میر، فیض میر اور دریائے عشق بھی ان کی کتاب کا نام ہے. جی مصنوعیاں کتنی لکھی ہیں انہوں نے؟ کل مصنوعیاں ان کی 37 ہیں. 37 مصنوعیاں لکھی ہیں جس میں سے عشقیہ مصنوعیاں ان کی 9 ہیں. 9 میں ان کے عشق کا احوال ہے اور باقی جو ہیں وہ 37. یہاں تک اگر آپ کہیں تو میں آگے چلتی ہوں کیونکہ میر تقی میر کا ٹاپک کافی لمبا ہے. اگر آپ رپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو کوئی ایک پرسن مجھے بتا دے کہ میں اس کو رپیٹ کر دوں یا آپ ساتھ ساتھ لے رہے ہیں. جی مس سائرہ طارق آپ کا مائک آن ہے، آپ ہی بتا دیں. جی میم آگے کنٹینیو کریں، یہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی کل مصنوعیاں 37 یا 37 ہیں جن میں سے عشقیہ مصنوعیاں جو ہیں وہ 9 ہیں. اب میر تقی میر جو ہیں ان کے مشہور شعر، یہ شعر جو ہے جو غالب نے لکھا تھا تو میں 2 سے 3 دفعہ پہلے رپیٹ کر چکی ہوں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. غالب اپنے آپ کو ریختہ کا استاد کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو غالب نے یہ شعر کیا تھا. دوسرے جو شاعر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ مصفی کیا کہتا ہے؟ مصفی توں اور کہاں شعر کا دعویٰ، مصفی توں اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر. دیکھیں کس قدر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ شاعر. مصفی توں اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر. سودا نے کیا کہا ہے کہ سودا تو اس زمین میں، یعنی زمین یا بحر یا لہر میں جس میں میر تقی میر نے لکھی ہیں کہ سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تم کو میر سے استاد کی طرح. اب 9th کلاس سے MCQs آ سکتا ہے کہ سودا کا کلام کیسا ہے اور میر کا کلام کیسا ہے. تو سودا کا کلام جو ہے، میر کا کلام آہ ہے اور سودا کا کلام واہ ہے. غالب کا ایک اور شعر ہے کہ آپ بے بہرا ہیں، اس کا مصرع ہے کہ آپ بے مہرا ہیں، بے بہرا ہیں جو متقد میر نہیں. ذوق اور غالب ہم اثر تھے. ان دونوں کے درمیان ذاتی چپکلش بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن جس بات پہ ان دونوں کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعیت ہے، دونوں ایک ہی بندے کی تعریف کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دونوں میر تقی میر کو خراج عقیدت یا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. نہ ہوا پر نہ ہوا، حسرت دیکھیں کلام میں سے کتنی ٹپک رہی ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا.
जी, हसद मोहानी, रईसुल मुतगज़लिन, शहनशाह गज़ल। शेर मेरे भी हैं पर पुरदर्द, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द, पर लेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। जी, इब्ने इंशा ने तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि वो बात की है कि अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकान हो। अल्लाह करे, दुआ दे रहे हैं, अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकान हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की। जी, हसीन जी क्या कहते हैं कि मुतकिद हैं अगरचे गालिब के, कि गालिब जो है उसके, ये सारे शेर मीर तकी मीर के नहीं हैं, ये मुख्तलिफ शायरों के हैं जो उन्होंने खराज अकीदत पेश करने के लिए पेश किए हैं, किसके नाम किए हैं, मीर तकी मीर के, कि मुतकिद हैं अगरचे गालिब के, यानी गालिब मुझे पसंद है, हजी जी कहते हैं, लेकिन मीर को भी सलाम करते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने क्या कहा था, क्योंकि इनकी शायरी जो है गम व हुज़न का बयान है, तो मौलवी अब्दुल हक जो बाबाए उर्दू हैं, उर्दू पे सबसे ज़्यादा तहकीक उन्होंने की है, तो उन्होंने क्या कहा था कि मीर तकी मीर जो हैं उनका हर शेर एक आंसू है, यानी हर शेर जो है वो एक आंसू है, और आंसू शेर जो होता है उसमें 2 मिसरे होते हैं, तो हर मिसरा खून की एक बूंद है। अब एक और जगह मीर अब्दुल हक लिखते हैं कि उन्होंने सोज के साथ जो नगमा छेड़ा है, जो नगमा छेड़ा है वो तरन्नम, सोज और दुख के साथ छेड़ा है, तो उसकी मिसाल दुनियाए उर्दू में नहीं मिलती। अब क्या है कि मीर का कलाम जो है वो कैसा है, कि मीर का कलाम जो है वो कैफियत, यानी उसको देख के जो असर होता है, और मानी अफरीनी, और उससे जो मानी निकलते हैं, का एक दिलकश गुलदस्ता है। एक जैसे गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल होते हैं, तो मीर तकी मीर का पूरा कलाम जो है वो रंग बिरंगा है, और शायरी की तमाम खसूसियात से वो क्या कह सकते हैं, आरास्ते हैं, और इसकी मिसाल किसी दूसरे शायर के यहाँ तलाश करना मुश्किल है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इस सनत से मुजर्द है, यानी उसके गालिब के कलाम में भी ये सनत नहीं है जितनी रंग बिरंगी मीर के कलाम में है। तो ये किसने कहा था, शमसुल रहमान फारूकी ने। जी, ख्वाजा अहमद फरूकी क्या लिखते हैं, जो अभी मैंने पहले भी फिक्रा बताया था, कि मीर की शायरी जो है आ है, और मिर्ज़ा की शायरी वाह है। फराक गोरखपुरी कहते हैं कि मीर के गम में, जब हम उसकी शायरी पढ़ते हैं मीर के गम में, तो जख्म भी मरहम बन जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का जो तबसरा आता है ना, उसको ज़रा तवज्जो से जो है पढ़ा करें। जी, अजान 2 से 4 मिनट वेट करें तो हैंड डाउन। शुएब सर ने कहा है कि मीर तकी मीर का बेटी वाला किस्सा झूठा है, तो सर मैंने जब ये स्लाइड शो की है, मैंने बताया है कि फर्जी किस्सा है। जी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने ये कहा कि मीर का सबसे बड़ा मजमून जो है शायरी है। शायरी में क्या है, उनका गम है, कि मीर का सबसे बड़ा मजमून शायरी उनका गम में। अब गमो अलम जो है मीर के मज़ामीन में सबसे ज़्यादा हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शेर भी सुनाया था कि उनका हर शेर जो है वो गम को शो करता है, तकरीबन कि जैसे सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टिक रोते रोते सो गया है। ये जो गम है ना, ये मीर का ज़ाती गम भी था, कि मीर के हालात ऐसे थे, मुफलिसी, औलाद का दुख, मुआशरे का दुख, लेकिन ये गम जो हैं वो इंसान की अज़ली और अबदी तकदीर का हिस्सा हैं, और सारे गम जो हैं मीर ने अपनी शायरी में जमा कर लिए हैं। अब मीर की शायरी इतनी आसान है कि मीर के सहल मुमतना के बारे में असर लखनवी कहते हैं कि ज़िंदगी का शायद ही कोई पहलू हो कि जिसकी मुसव्वरी मीर ने बेहतरीन अल्फाज में ना की हो और मौसर तरीन पैराए में ना की। इनके शायर जो हैं सहल मुमतना हैं, जैसे सरसरी तुम जहाँ से गुजरे हर जहाँ जहाने दिगरता,
सब पे जिस बार ने गिरानी की, उसको ये नातवां उठा लाया। जैसे एक शेर है कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, बहुत मशहूर शेर है ये मीर का। मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। जी, शायरी की खसूसियात जो है, आई थिंक ये कर लेते हैं, रिपीट भी करवा दूंगी क्योंकि 9 मिनट हैं। सबसे पहली खसूसियत यह है कि हुज़्न मलाल, मीर की शायरी जो है वो गम से भरी हुई है। अब गम मैंने पहले बताया कि उन्हें था, लेकिन उनका ज़्यादातर गम जो था वो उनका तख़यली था, यानी फिक्री था। और जब हम मीर के गम को पढ़ते हैं तो इंसान में डिप्रेशन या कुनूतियत पैदा नहीं करता। इस गम के साथ साथ मीर की शायरी में क्या है कि हमें तवाज़न नज़र आता है और ठहराव नज़र आता है कि दुखी होने के बावजूद शायर जो है अपनी फीलिंग या अपने जज्बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास करता है। हमारे अंदर शिकस्तगी या रिख्तगी का एहसास नहीं होता, ज़ब्त, संजीदगी, तहम्मुल मिलता है। जैसे वो गम से गुजर कर उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उसे खुशी का ज़रिया बना देते हैं। जी, लास्ट 10 मिनट आपकी डिस्कशन के हैं, तो यहाँ तक जो है अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि ये माशाल्लाह से इसकी शायरी बहुत मशहूर है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो ये 2 सेशन पे होगा टॉपिक आपका। जी, जो क्वेश्चन करना चाहे वो हैंड रेज कर सकता है। आई थिंक एक दफ़ा मैं लोअर कर रही हूँ सबके हैंड, अब हैंड रेज करते हैं अगर किसी ने करना है तो। अब दर्दमंदी के मुहर्रकात पे मैं बात कर चुकी हूँ कि मुहर्रकात उनको कैसे मिले, मुआशरे से मिले, उनकी ज़िंदगी के दुख मिले। अब पिछला जो तबसरा हमने पढ़ा है उसमें भी शो हुआ है कि इनके अंदर बहुत हौसला बुलंद था, इनके अंदर शिकस्तगी या रिख्तगी नहीं हुई। दुनिया की बेसबाती जो है इन्होंने उसका जिक्र किया है अपनी शायरी में। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की बर्बादी का जो गम था वो मीर को अंदर से खा गया था। उस्ताद ज़ौक़ का दौर है तो दौर वो याद करें कि जब बहादुर शाह ज़फ़र का दौर था और अंग्रेज़ों ने आके दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था, ये उस दौर का शायर है। तो दिल्ली को बर्बाद होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा है, तो इसकी शायरी में वो दुख, वो सदमा, वो कैफियत नज़र आती है। अब इसकी शायरी जो है सादगी, खुलूस और सदाकत का मज़हर है। इसके अलावा इनका अंदाज़ जो था, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी मस्जिद का खतीब हो और ख़ताब कर रहा हो और हमें समझा रहा हो, तो इनका अंदाज़ जो है खताबी है। कभी कभी ये करते हैं कि मीर जो हैं लतीफ़ पहराए में ऐसा तंज जो इंसान की दिल आज़ारी का बाइस ना बने वो कर देते हैं। इसके अलावा मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में तशबीहात व इस्तारा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जैसे शेर इनका बहुत मशहूर शेर है, नाज की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ऐसी तशबीह, ऐसा इस्तारा बयान करते हैं कि तस्वीर खींच कर रख देते हैं। अब इनकी जो शायरी है उसमें तरन्नुम और मौसीकियत है, उसको पढ़ के इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है। तसूफ़, फ़िक़्ह का तसूफ़ का बयान है। इसके अलावा इन्होंने तसव्वुर इश्क दिया है। इनका मुमतना सहल था, आसान था, बताया है मैंने। एहसास बरतरी मैंने पहले भी बताया है, दोबारा रिपीट। वो क्या कहते हैं कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर, खुदाए सुखन है जनाब, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का जो भी तबसरा है आप लोगों ने इसको तवज्जो से अपने पास नोट डाउन कर देना है कि डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि बाज़ साहिबे कमाल ऐसे होते हैं कि उनके फ़न की नुमायाँ खुसूसियात ना सिर्फ अपने दौर को मुतासर करती हैं बल्कि
مستقبل میں آنے والے لوگ بھی ان کو استاد مانتے ہیں، ان کی طرز خاص کو مانتے ہیں۔ تو میر تقی میر جو ہیں وہ صاحب کمال تھے۔